Verovatno prepoznajete enterijer ovoga ljubomorno sačuvanog oldtimera, ali idemo redom. Te 1982. godine Peugeot kao najkonzervativniji francuski proizvođač automobila bio je prepoznatljiv po modelima 305, 504 ili eventualno 505. Jedini model B segmenta u ponudi bio je Peugeot 104, koji je posle gotovo 9 godina pokazivao znake da je zreo za zamenu. Već sledeće 1983. godine stiže Pythonovski rečeno nešto sasvim drugačije. Peugeot 205. Joco, što se tiče motoristike, ispod haube imamo jednu klasiku. A ta klasika recimo je benzinski motor od 1124 kubika, 36 kW ili nepuni 48 konjskih snaga, 85 Nm obrtnog momenta. Njegova maksimalna brzina je negde oko 142 km/h, a ubrzanje od 0 do 100 je 17 sekundi. Zapravo, 205 je mogao da nastane tek nakon što je 1978. godine Peugeot kupio kompaniju Simca, a sa njom inženjere vične u kreiranju malih automobila. Na taj način 205 je nasledio modele 104 i naravno Talbot Samba. Peugeot 205 je imao tu privilegiju da pokupi, pa rekao bih, najbolju tehnologiju koja je bila na raspolaganju PSA grupaciji. Da krenemo od vešanja. Da, nezavisno vešanje je preuzeto sa Peugeota 305 i 77. godine. Zadnje ogibljenje je malih dimenzija, jednostavno zato da ne bi ulazilo u prtljažnik. Drugim rečima, potpuno je funkcionalno bez obzira na dimenzije, a dobijate kompletno ravan i potpuno upotrebljiv podprtljažnika. A na planu motoristike dizel agregati PSA grupacije oznake XUD zapremine 1769 i 1905 kubnih centimetara preuzeti su sa Citroena BX. Kakav je doživljaj vožnje? On je miran i tih pri vožnji, znači pri maloj brzini, recimo 50-60 km/h, se lako vozi sa 5. brzinom i ne osjeti se ni da stenje, ni da štuca, dok na autoputu se vozi kao normalan putnički auto ove današnjih generacija. Inače, bitna komponenta u elastičnosti vožnje jeste petostepeni menjač. Joca je ovde imao sreće jer mu je upravo zapao automobil proizveden posle septembra te 1983. godine, jer do septembra proizvodio se sa četvorostepenim menjačem. 205 je zamalo postala evropski automobil godine, ali joj je tu titulu preoteo Fiat Uno. Kao utešna nagrada je činjenica da je Peugeot 205 bio bolje plasiran od Golfa dvojke, koji je te 1984. godine morao da se zadovolji 3. mestom. Ponekad mi se čini da su 80. godine bile zlatno doba kvaliteta evropske plastike. Da sam u pravu, potvrđuju kadrovi enterijera i instrumentable. Ali mnogo je bitniji način na koji je ovaj automobil sačuvan. Joco, gde si ga pronašao? Pa pronašao sam ga u Beogradu od prvog vlasnika koji ga je čuvao i negovao kao malo dete. Držao ga je u garaži pokrivenom ćebadima, dekama i retko kad je on isterivan, znači samo kad je suvo vreme bilo ili kad je sunce sijelo. Znači, vozio se
vrlo retko. Znači, nije bio auto za svaki dan. Kilometraža je isto tako iznenađujuća, ali takva je 63.800 km prešao. U kolektivnom sećanju stoji podatak da je dizajn potpisao Pininfarina. Nije nego. 205 je kompletno delo Peugeotovih stilista, mada je studio Pininfarina bio angažovan za kabriolet. Reputaciju ovoga modela tokom godina gradila su hot hatch izdanja GTI i naravno Turbo 16, mašina za pobeđivanje na WRC trkama. Peugeot je sa 205-icom pošlo za rukom da napravi globalni model. Pored Francuske i Španije silazio je sa proizvodnih traka u Iranu, Čileu, Urugvaju. Bile su posebne verzije čak i za australijsko tržište. Proizvodio se punih 16 godina do 1999. godine, a onda je došla, slobodno mogu reći, legenda za 21. vek, Peugeot 206.